How do you grieve the Holy Spirit? Jadi bagaimana mendukakan Roh Kudus? Calling the Holy Spirit devil. Mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah si iblis. Hello dear friends. Halo teman-teman terkasih. Today's answer and question was, Hari ini pertanyaan yang masuk adalah, if there's somebody that bitterness, or in other words, grieve the Holy Spirit, kalau ada seseorang yang mendukakan Roh Kudus, grieve the Holy Spirit, how can that be possible? bagaimana kita bisa mungkin mendukakan And Roh this was Kudus? Danny from Surabaya asking this. Dan ini pertanyaan dari Denny dari And he Surabaya. asked, what if this grieving the Holy Spirit, what does it mean? Apa artinya mendukakan Roh Kudus? And he asked his pastor, there was a pastor there, and he said, the pastor given an answer, Dia menanyakan hal ini kepada seorang pastor dan dikasih tahu jawabannya. it's when people die, people cannot give any answers to God. But spiritually, that's what Pada I saat understood. orang meninggal tidak bisa lagi untuk mendapatkan jawabannya. How you can die in the spirit? Bagaimana kita bisa meninggal saat mendukakan Roh Look at Kudus? Peter. Lihat Petrus. Peter has Ananias and Sapphira. Ini cerita tentang Ananias dan And these Safira. people, they grieve the Holy Spirit because they're lying to God. Actually to Peter, but it's God who they lied to in. Ananias Safira berdusta kepada Petrus, tapi bukan kepada Petrus, tapi mereka mendukakan Roh Kudus, berbohong pada Tuhan. And remember, they died at the spot. Dan mereka langsung meninggal saat itu juga di tempat. Another one that we see Yang lain yang kita lihat is Paul. adalah Paulus. When he get anointed from the Lord, Saat dia diurapi Then oleh sent out, Tuhan, diutus he keluar, preached to somebody very important. dia khotbahkan yang And penting there's pada some seseorang. joke maker said, nah, that's not true. No, he's just making fun. Dan ada yang mengolok-olok dia, ini gak benar. And Paul says, now you'll be blind. Dan Paulus katakan, sekarang kamu buta. See, you can grieve the Holy Spirit Saudara mendukakan when you Roh make Kudus, fun of the Holy Spirit, saat saudara mengolok-olok Roh Kudus, when you say it's not true, saat saudara katakan when ini you tidak take the benar, Holy Spirit lightly. saat saudara mengambil Roh Kudus secara Let's look in the enteng. Bible where it says more, where the Holy Spirit is grieved. Mari kita lihat lebih dalam lagi di dalam Alkitab. Let's look at the Master Jesus. Mari kita lihat Tuhan kita Yesus. In Matthew 12, Di dalam Matius 12, verse 12 to 22, to 32. ayat yang ke-22 sampai 32, Now it's talking about Jesus is doing deliverance with somebody, ini menceritakan tentang Tuhan Yesus melakukan pelepasan pada seseorang. and the person Dan orang ini is actually so possessed. sangat dirasuki. But here Jesus cast out the demon. Dan Tuhan Yesus mengusir roh jahatnya. And the Pharisees, they grieved the Holy Spirit. Dan orang Farisi sebenarnya mereka sedang mendukakan Roh Kudus Why? saat itu. They Mengapa? say he's doing this by the power of Beelzebub. Mereka katakan orang ini melakukannya dengan kuasa Beelzebul. Notice, number one, Ketahuilah hal yang pertama, they grieve the Holy Spirit mereka mendukakan Roh by Kudus talking bad about the Holy Spirit. dengan memperkatakan yang jahat tentang See, Roh not bad Kudus. about Jesus. Bukan memperkatakan yang Here jahat it tentang Yesus. says it was not bad about Jesus, but bad about the Spirit that was in Jesus. Mereka tidak mengatakan yang jahat tentang Yesus, tapi roh yang They ada di dalam said he has Yesus. the spirit of Beelzebub, the devil. Mereka katakan, oh orang ini punya roh dari Beelzebul, And dari Jesus iblis. says a kingdom of God the kingdom cannot be divided, they cannot succeed. Dan Tuhan Yesus berkatakan bahwa kerajaan tidak bisa dibagi, tidak akan Now look at berhasil. verse 32. Here it says. Mari kita lihat di Jesus says here, Matius 12 ayatnya yang just read ke-32. it. Anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him. But whoever speaks against the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. See, if you talk about Jesus, maybe because you don't understand, is he really, he come as a man, and maybe you don't understand it, is it really true? Maybe you talk bad or you curse God. Kalau You get saudara forgiveness of that. menentang Yesus, saudara mengatakan hal ini tidak benar, saudara menentang Tuhan. But if you rejected the Holy Spirit, Kalau hal itu saudara masih dapat pengampunan, tapi kalau saudara mendukakan Roh there is Kudus, no forgiveness. tidak ada pengampunan. And that's the thin line.
Itu Now, batasannya. here Jesus is moving in the gifts of discernment of spirit, Tuhan Yesus bergerak dengan karunia He's membedakan casting roh. out demon. Dia mengusir roh jahat, casting out the devil in this person. mengusir roh jahat yang di dalam orang And ini. people come, that's really devil. Dan orang-orang yang Jesus, lihat, devil himself. di dalam Yesus adalah si iblis See, sendiri. when you move in healing, Saat saudara bergerak dalam kesembuhan, In miracles, di dalam in the mujizat, power of di God, dalam kuasa Tuhan, in the word of knowledge or prophecy, di dalam kata-kata and people pengetahuan, say nubuatan, that this is the devil, dan orang bilang, oh ini pekerjaan iblis. oh wait, if it's God, Holy Spirit moving. Celakalah kalau itu Roh Kudus yang sedang bergerak. So please never do something like that. Or maybe tongues. Oh, that's a devil language. Tolong jangan lakukan hal ini saudara. Mungkin orang lagi berbahasa roh dan saudara bilang, oh ini bahasa Or si some iblis. people in Java say, I heard this teaching. Dan orang-orang di Jawa mengatakan, saya mendengar The gifts of the pengajaran Holy ini, Spirit was for Jesus' day, not for our days. bahwa karunia Roh Kudus adalah untuk zamannya Yesus, bukan untuk zaman ini. You offend the Holy Spirit when you speak something like that. Saudara sedang menentang Roh Why? Kudus saat perkataan hal ini. Jesus said, Mengapa? Karena Yesus for those who berkata, follow me will do the same that I've been doing. bagi mereka yang mengikuti aku, mereka akan melakukan hal yang sama yang aku Who do lakukan. this to us? The Holy Spirit. Siapa yang melakukannya di dalam kita? Because Roh why? Kudus. Kenapa? In Pentecostal day, the Holy Spirit being poured out upon the children of God. Di hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan terhadap anak-anak Read your Tuhan. Bible. Bacalah Alkitab And saudara. never the Holy Spirit been taken away. Dan Roh Kudus tidak pernah diangkat. So some people still waiting for the Holy Spirit to come down. Jadi beberapa orang tetap menantikan Roh Kudus untuk hadir. Well, maybe you never read your Bible yet. Mungkin belum baca Alkitabnya gotta benar-benar. read. Ayo baca. But for my brother there, Tapi that was a untuk very good question. Saudara saya, How do pertanyaan yang they bagus. offend the Holy Spirit? Bagaimana orang bisa mendukakan I Roh believe Kudus? in 1 Corinthians 12, verse 1, 1 Korintus 12 ayat yang pertama it says here, don't be ignorant for the gifts. dikatakan jangan mengacuhkan karunia roh. And if you want to know what the gifts are, just read a little down, you'll start to read the gifts. Kalau saudara Healing. mau tahu karunianya apa, baca prophecy, ke bawah. Kesembuhan, knowledge. nubuatan, kata-kata I'm not going to pengetahuan. go into all the gifts, but they're there. Tapi tertulis di Tongues, sana translation bahasa of roh, tongues. penerjemahan bahasa roh, Discerning spirits, membedakan roh. Jesus moving in it. Tuhan Yesus bergerak dengan semua Today, itu. are you moving in it? Hari ini apakah saudara If you bergerak say, dengan but that's karunia itu? devil, that's not for me. Tapi kalau saudara bilang, oh itu pekerjaannya si iblis, Watch bukan out. untuk saya. If Hati-hati. you don't understand it, don't say anything against Kalau it. saudara tidak mengerti, jangan mengatakan hal tentang This hal ini. is where you can grieve the Holy Spirit. Disinilah saudara dapat mendukakan If you Roh call it Kudus. devil and it was God. Kalau saudara bilang itu pekerjaan iblis, padahal itu pekerjaan I know Tuhan. there are many people out there, they will misuse the name of God Saya tahu banyak orang di luar sana yang akan memanfaatkan nama for Tuhan their own benefit to gain money. untuk keuntungan mereka sendiri mendapatkan But I uang. want you to know there are also real servants and children of God Tapi ketahuilah juga ada benar-benar pelayan Tuhan that yang put their setia. life on the line to obey God. Yang menempatkan hidup mereka untuk Tuhan. And I hope you be one of them. Dan saya berharap saudaralah salah That's why satunya. we're teaching this word here on YouTube or on internet. Karena itulah kita perkatakan firman ini di dalam We tayangan want ini. awakening to happen, that you be really connected with God. Kita ingin kebangunan terjadi dan saudara benar-benar tersambung dengan Tuhan. So how do you grieve the Holy Spirit? Jadi bagaimana mendukakan Roh Kudus? Calling the Holy Spirit devil. Mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah si iblis. What they said here, Beelzebub. Yang dikatakan orang Farisi itu That you say the Beelzebul. gifts is not from the Lord. Kalau saudara katakan That's karunia roh not bukan the dari Spirit Tuhan. of God. Kalau itu bukan pekerjaan But roh it's Tuhan. really the Spirit of Tapi God. sebenarnya itu benar-benar pekerjaan Please roh watch Tuhan. out how you judge things like that. Hati-hati pada saat saudara Don't menghakimi. do, I feel and I sense and this is not, you got to do it through this. Jangan katakan, oh perasaan saya bilang begini. Jangan, tapi lihat ke dalam firman. Everything you must check out, Setiap test kali out. saudara harus cek dan tes, If uji. it's not in this, I don't receive it. Kalau tidak ada di dalam sini, saya tidak terima. Not prophecy, Tidak not word of nubuatan, knowledge, tidak kata-kata pengetahuan. no heal. But if it's in this, Tapi kalau ada tertulis di sini, see, I always say, who does it glorify? Jesus? saya selalu katakan siapa yang dimuliakan? Apakah Then it's Holy Yesus? Spirit. Itu Roh Kudus. But if it doesn't glorify Jesus, but organization, people, Tapi kalau tidak memuliakan Yesus, yang dimuliakan orang-orang, organisasi, I don't follow it. saya tidak ikuti. Because that's not my Jesus. Karena itu bukan Yesus saya. So it has to glorify Jesus Jadi always. seharusnya selalu Now memuliakan that's Yesus. another Bible study. Hopefully I go to you next time. Holy Spirit always point to Jesus. Roh Kudus selalu menunjuk kepada Yesus. So I hope your question is answered. Saya berharap pertanyaan saudara sudah These are terjawab. people trying to misuse the word of God for their own benefits. Ini adalah orang-orang yang memanfaatkan firman Tuhan untuk I'll give you keuntungan one mereka more sendiri. explanation. Where was that? In Ephesians 4, if I'm not mistaken, verse 31 to 32.
Di dalam Efesus 14 ayat yang 31 dan 32. Let no bitterness, anger, evil speaking away. So let us be kind, let us be forgiving. What spirit do we have? Marilah kita baik pada orang lain. Roh apa yang kita miliki di dalam kita? Full of anger, we get bitter, we have Apakah unforgiveness. kemarahan tidak bisa mengampuni, kepahitan? And we think that the person is bad, but we don't see the spirit. Dan kita melihat orang itu jahat, tapi kita tidak bisa lihat rohnya. I think we're off track. Kita sudah keluar jalur. I think there are many spirits out there deceiving people. Ada banyak roh di luar sana yang menipu We must orang-orang. cast out those spirits, just Kita- like Jesus did. Kita harus mengusir roh-roh ini yang seperti Yesus And we must lakukan. put them on the right track with connecting with the Holy Spirit. Dan kita kembalikan lagi orang-orang ini untuk Then, tersambung brothers and pada Tuhan. sisters, you are Saudara-saudariku, walking in the light. kau sedang berjalan And dalam you are terang. shining out that light. Dan I bersinar hope akan you'll be the terang next itu. generation. Ayo, saya berharap saudara adalah generasi So berikutnya. especially, Danny, Khususnya come Denny, on, rise ayo in that new generation. bangkit di dalam generasi berikutnya. that light, be Jadilah terang strengthened in itu, God. dikuatkan oleh Tuhan. That's why God wanted you to search this out. Karena itulah Tuhan ingin kau mencari It hal was a ini. very good question. Pertanyaan yang God sangat bless baik. you, brother, and God bless all those that are listening. Tuhan berkati semuanya dan If juga you have any mereka yang question, sedang please, mendengarkan. Ayo we hear pertanyaan, from you. silahkan. God bless you. We love you all. Tuhan berkati. And let's pray right now Mari kita berdoa. that the power of God, Izinkan kuasa Tuhan not the words, but to the power of Holy Spirit, reveal to you the word. melalui Roh Kudus akan menyatakan kepadamu. Father, in the name of Jesus, Bapa, di we dalam pray nama for Yesus, Danny, but we kami- also pray for many others out Kami there, berdoa untuk Denny juga orang banyak di luar that they sana. have a revelation, deeper encounter with you, Mereka mendapatkan pewahyuan, pertemuan lebih dalam dengan to Engkau. see things how you see things through thy word. Untuk melihat hal-hal seperti Tuhan Engkau melihat. Your love, your power, your sound of mind. Kasih-Mu, kuasa-Mu, Holy ketertiban-Mu, Spirit, Roh Kudus, shine in each believer here today. bersinarlah untuk setiap orang percaya. Jesus' name. Di dalam nama Yesus. Remember, Ingat, there's a great awakening happening. kebangkitan yang besar terjadi. Be in it. Ayo, adalah di dalamnya. God bless you all. Tuhan berkati.